Krakshali horo TTADC ni headquarter Khumulwng ni BJP party office Swbainai party mongo tini o party office Swbainai thayo hayakeba party office baimani no nainani phaika tini hasteni BJP bodol ni tangphang Bipin Debbarma agon songno tuyoi TTADC ni BJP bodol ni dalbidal MDC Bhumikanando Riyang Sanjoy Das tei Samrat Jamatia kon songno tuyoi TTADC ni LOP Bimol Kanti Chakma konsong tini ni o BJP party office Swbainai phayai nai phaithani kok sana thangai haste BJP bodol ni tangphang Bipin Debbarma belai kheno kha samanite hejamungni kok sai khenarika hamia samung tangnai rokbai puilao takarjola Mondol office tabukhe Khumulwng ni BJP ni Mondol office Swbainai bai belai kheno sejamani phunukha tei kha samani kok sai khenarika hamia samung tangnai tei sitra samung tangnai rok amtwikhai samung bwtang tei BJP party office ni habanok subaima rok amtwikhai samung sitra tangnai segi tongna BJP rok mungsa khaiglak haste hapang mungsa yapri nagla kenai phiaba jeung tinino Radapur thanabai malainai tei o party mungbai sabo sabo kwrwngjak tong tabuk jora tei khorok busur Romjakha amorok saimannai tei krak dagi mung rioi klanglai oboni logi logi tini sarigono hasteni mantri okra Dr. Manik Saha baibo malainai tei amorok tuioi kok salaijaknai tei krak dagi mung নখনাই হাস্তিনি মন্ত্রী অকরা ডক্টর মানিক সাহানি বখাক তুইব হিनै তিনি খা করাক সাইক্লাংখা হাস্তে বিজয় বদলনি তাংফাং বিপুন দেববর্মা লগি লগি কিজাসেক সাল সিকাং খুমুলুঙ্গ সিলাই ককলাই মানে পাতি মুরংনো তুইব বতিনি সেলেং মানিতে খা সামানি কক সাইখনা রেখা Prime Minister Kotu কি অবস্থা ভাই এলাইনো ওয়ানা মাসিং চাতাই जों खानांजाक যে थांनाय মেয়া সালচানে আগে যেভাবে সমাজদ্রোহী সমাজনি দুষ্কৃতী বাহিনী যেভাবে ভারতীয় জনতা পার্টি থাংলায় উপরক যারা টাকারজলা মন্ডলবো সেম ঘটনা খাইকা সিনি টাকারজলা মন্ডল হইতে যে পার্টি অফিস উদ্বোধন খাইজों মানে আবনা হাই হাইতেছে রিপিট খাইনাই বরক তাবক মান্দাই বিধানসভানি বিসিङाव যে পার্টি অফিস খুমুলুङाव খাইजों মানে আবনা হাই ও যে সন্ত্রাস বাহিনী রক বরক তেছে হাই রক নুখানা সিনি দেশনি প্রধানমন্ত্রী থেকে রমই দেশনি রাষ্ট্রপতি আবনা কারি সিনি ত্রিপুরাসারক যেন বেশি গুরুত্ব রই যেন বেশি ইম্পর্টেন্স দিউনাই সিনি মহারাজা বীর বিক্রমনো जों এমন ভাবে সম্মান দেই মানো মহারাজানি ফটো সুদা বরং জাগো বানচিলিয়া তা তাবুক আং নরনি মাধ্যমে অবনো সাवनाय যে হাস্তেনি যে সিনি তাকু বুকুরক নরন মানসুরা ক্লাইসিনাই যারা মহারাজা বীর বিক্রমনো সম্মান দিনাই বা যদি বড় ওয়ানসুমান তংখাংকাই বড় কোনো দিনও মহারাজা বীর বিক্রমনি ফটো হাইনো দেশনি রাষ্ট্রপতিনি ফটোনো দেশনি প্রধানমন্ত্রীনি ফটোনো বড় জেবাবেন্দ্র নুখানা তা সিং সুংনংগানা সে পুনুকা ব অবস্থা খায় একটা সিনি বুবাগ্রা এই মহারাজা বীর বিক্রমনি যে সিনি নাইথক ত্রিপুরানো সাময়িক লাংমানে সিনি ত্রিপুরাসন আসকে নাইথকাই তিসে লাংমানে বিনি ফটোনো তিনি ও যারা সমাজদ্রোহী রক আবাইকাই লেটাপেটা খাই স্নামনে এমন ভাবে অবস্থা হাইমাকাই রেখা তো আমন বাগাই जों भारतीय जनता पार्टी হইতে সিনি তিনি কাইসা প্রদেশনি হইতে প্রতিনিধি দল ফাইকা সিনি অল এমডিসিস ওরানি লোকাল মন্ডল সিনি মন্ডল দুই মন্ডল টাকারজলাতে মান্দাই মন্ডলনি প্রতিনিধি রব দङरो তো जों তাবুক পার্টি অফিস जों নাইখা নাইমান পরে जों তাবুক থানাও থাংনাই এবং থানা মালাইনাই जों থানা বাই ককসানাই যারা এফআইআর অংকা যেনি বুং এফআইআর অংকা বড় তাবুক সুজরা বসুক অ্যারেস্ট বা অংকা বা বপ যে টং কেস जों আবো ককসানাই আবনো কাरै নং মাধ্যমে আংथिनि কাছে বার্তারি ক্লাংনাই যে বরকফানো খাইকা যে সমাজদ্রোহী রকফানো খাইকা বরক কোন দিন বানচি মাগলা বরক ওয়ান চুগুই দङ जों মনে খাই ক্লাঞ্জাকা
বিজেপি সুনো কোনো খাই গেলাক বা সরকার কোনো স্টেপ না হওয়া গেলাক হিনে অমানসুমং টহাকাই বরক ওয়ানসুম মানে বুল ই মানে जों অম তিনি মালাই থামান পরে ন সিনি স্টেটনি অনারেবল মুখ্যমন্ত্রী প্রফেসর ডক্টর মানিক সাহাজিनो जों थाङै मालायनाय এবং ইমিডিয়েটলি বরং যাতে অ্যারেস্ট খাইনাय আইনनि आवतायाव যে সাজা প্রাপ্ত রিনানি শুধু বরক ও জায়গা এলাকানো নষ্ট খাইনার বাগै সিমিয়া ও এলাকানি টিপ্রাসারনো ও জায়গানি শান্তি শৃঙ্খলানো নষ্ট খাইনায় অরাই পরাই খাইনার বাগৈ যারা চক্রান্ত খাইনায় বরং সমাজনি বরকবো কোনোদিনও প্রশ্রয়তারিরি এবং যেসং মানসাক আইনি নজরে বরং আইনি আওতায় তুবুদি কারণ তাङै হিংকাय এক দুইজনের বাগैनो সমাজ নষ্ট দङ এক দুইজনের বাগैनो পারাবো নষ্ট দङ তো আবন বাগै তিনি যারা ও জায়গাও পার্টি অফিস সকসানাय বা সোবাইनाय বরং নিশ্চয় সমাজনি সমাজদ্রোহী কারণ পলিটিক্যাল দৃষ্টিভঙ্গি বিভিন্ন রকম নङैनो মানো পলিটিক্যাল দৃষ্টিভঙ্গি ওয়ানসুমান আলাদা নङै মানো হাই হিনে কাইসানে পার্টি অফিসनो কাইसा सोबाइनानै কাইসাने नक काइसा थाङै सोबाइनानै अब केवन अधिकार करै তো আবন বাগै সিনি তিনি প্রতিনিধি দল যারা ফাইমানজা ফাইকা সিনি পুরা টিম যারা ও সামং সিতরা হাইমা খাইনাय বরণ जों एनिहाव सिनि जेहेतु ओ जागा अलरेडि एफआईआर रंजा जों ताबो थाना थाङै कक्सनाय अचिरबो कक्सनाय कक्समान परे जों चिफ मिनिस्टार बाय सारिखौनो जों मालाय थाङै कक्सनाय जाते इमिडिएटलि बरनो एक्शन ना नंगतो अरेस्ट खायनांगतो एबं आइनि आवताय जाते बरक तेबो कुमुनि बरकनो बा कुमुनि जागा थाङै नष्ट खायतै पारानो अशृंखल खायतै निजिरा मध्य बुलायतो गिया खाय माने अंगियतै जों जिनिसनो स्टेप ना हानाय कारण ताङै हिंकाय तिनि ओ जागा मायकाय कत नंखा ताबो बीजेपीबो पाल्टा जवाब रेन थाखाय तो वालायमं सित्रामं फाइसिनाय पाराबो निजिरा मध्य बुलायमं फाइसिनाय तो जों बीजेपी रो जों कोनो दिनो वालायमं केबने पार्टी सोबायनानै केबो नगद थाङै बुनानै केबो हाबै तकनानै आबो सिनि कोनो लक्ष्य करै बा सिनि कोनो पार्टीनि रुल्स रेगुलेशन फाइया सिनि काइसन ना हामो जे समाज प्रत्येकटा बरनो समाजनि प्रत्येकटा एलाकानो उन्नयन खायलाना बागै सिनि प्रत्येकटा जनप्रतिनिधि থেকে রমই সিনি এমডিসি সিনি এমএলএ সিনি মন্ত্রী সিনি হাস্তিনি মুখ্যমন্ত্রী সিনি এমপি যতনো অতিপুরা রাজ্যনো গাহাম গাইতলানা বাগাইছে সিনি লক্ষ্য কিন্তু जों दुख এবং মাইকে প্রকাশ খাইন নাংখা যে সিনি কুংথাই বারা এলাকাও মাইকে সমাজ সন্ত্রাস বাহিনী রক পার্টি অফিস ন হাইকে সবাইনো সিনি মহারাজা বীর বিক্রমনি পতনো আতিকাই সবাই রিওয়ানো সকসাই রিওয়ানো जों কুনিনো বিলিভ খাইমিয়া তাবুক যারা বড় কোনো পলিটিক্যাল পার্টি হতং আবো जों সাইমিয়া ও দলনি বরক जों আবো সাইমিয়া যারা সমাজ সন্ত্রাস বাহিনী যারা তংনাই সমাজ সন্ত্রাস বাহিনী বরক কুনিনো কোনো পার্টিনি বরক অংমেয়া কোনো দলনি বরক অংমেয়া বরক যেসা দলফান তংখাই বরক দল নষ্ট খাইনাই এবং দলনি শৃঙ্খলা নষ্ট খাইনাই আমন বাগৈ নরনের মাধ্যমে जों हास्तेनि लोकरनो अमन बार्तारिनाय समाजद्रोही बा समाज सन्त्रासबादी रंनो नरक जेखेनबा नुखाखाय बंग रमुइनाय पुलिसनि आवताय तुनान बागै नरक पुलिसनो सहयोगिता खायदि तो आबनो कयेकटा कक्स हावै जों दिनै जे सिनि विजिट जों ताबो सिनि पुलिस प्रशासन समय कक्सनाय अ केस ब स्टेटास दं ब अवस्थाय दं जों कक्सायनाय परबर्ती समय सिनि तिनि सारिगो मुख्यमंत्री अलरेडि सुनो निर्देश दिजाक जे अ बिषयतनो सिनि मुख्यमंत्री থেকে रमै सिनि स्टेट प्रेसिडेंट तथा सांसद बरक जतनो जिनिसनो एकदम अक्षरे अक्षरे भावे रिपोर्टिं नाय दङ जे आगामी दिनाव बाहायके बरनो अ जागानि एलाकानि बाहायके अ एलाकानो सुस्थ शृंखल खायनाय अ एलाकानि बरनो डेभलपमेन्ट खायलांना बागै अ एलाकानि बरक जाते कोनो जागाव कोनो माहाय परिवेश हाइमायाव जाते कलायासै आबो आइनि होते बा जों भारतीय जनता पार्टी होतेबो सिनेक्टा उतुक दङ एफआईआर खालायजागैनि दं के खरक बुसनि बुमुंगै एफआईआर खालायजाका आबो ताबो जों थाखाय सायमाने थानाव थाखाय बाट चिनि मनल होते जों रिपोर्ट नाय कारण जों ताबो से अ जिनिसनो फाइकोबा कत जनंखा ब बरक फाइखायका आबो जों ताक सायमियाको थाखाय जों सायमाने त जिनिसनो थांदे बखगलायमानि फियाबा जों सायमानका दुगमालि हातियाव सिकांग हर कगलायमानि यागलोनो अ पार्टी मुंखा फियाबा बीजेपी नि जे पार्टी बिस बखगजाकमानि दुगमालि हातियाव कायसा बदलनि बखाक्ति रेलीनि दिननो अ पार्टी मुंखा बो बाहायके नुकाबनो ताबुक जे दुगमालि वाहाटिओ जे घटना होय थाक आबो बाय कोनो पलिटिकल इशू कोनो रिलेटेड करे आबो कोनो पलिटिकल इशूया आबो जार जे घटना माने आबो बरनि इन्डिविजुअल विषय व्यक्तिगत विषय जों व्यक्तिगत विषय चिनि ओबो खायन थाङा बाट समाजो आबो कोनो भाबे कामया जेसाना पनंतो केमन अधिकार करे केसनो कायसा रमै तकमाने बुनानै गुलि पकनानै आबो केमन अधिकार करे समाजनि सिस्टेम चलिनाय तो कायसा घटनानो किरिंग माने किथिंगै जे पार्टी बेस बायजों माने जेसा बरफानो खायका बा आबनो केबो पलिटिकल भाबे माइलिस दान चेष्टा खायका जे पलिटिकल इशू फुनुगै बाहायका बीजेपी पार्टी बेस सबायनानै बरनो जने वानसुमुं तखाय अबश्य बरनो आइनि आवताय जों तुबुनाय आबनो एकदम एनिहाव बरनो जों एरेस्ट खायनाय जे साजांनान तो माने आइनि भाबे बरनो प्रसेस थानाय जे कगजाकनाय बखाक्ति कक्स मारे बरक जे कक्सि जाय दंमानि जे कगनाय बायते कगजांनायनि बखाक्ति कक्सि जाजांमानि ब बीजेपी पार्टीनि लिडार नैनाय अर अबहायके दुगानो दमकि संकिरि अमहायख्लाय अबके बुसु दरतिको बके बीजेपी पार्टीनि लिडार दा ओ खुमलुंग आमचायो
BJP party leader de o jagao norok jara media tongnai norok saimano na party poster tongna kri party poster tongha kaisi bo leader ongnani but kebo supporter jodi BJP no sajangman tongoni mano BJP no saja khakani je BJP mungnai nyam kebo no kono kisu khanya abo BJP ni odikar kebo no reject ya to kebo jodi aba hai kai BJP mung haima khaito obossoi abone chung party hoite chung step na harnai but je gotona hoi thaka abo bai kono party ni kono related korei ba borok ni kono party ni leader ya কোনো পার্টি নি কোনো ডেজিগনেশন পোস্ট করে বরক আমন বগে जों ও জিনিসটা বরক যেহেতু আবো ইন্ডিভিজুয়াল বিষয় যে নরনে মিডিয়ার মাধ্যমে जों নুকা যে বরনে ঘটনা লাইকা আবো বেলেনো দুঃখজনক ঘটনা যেন করে গুলি চালক জাকা অবশ্যই আবো দুঃখজনক ঘটনা বাট সরকার যেহেতু পুলিশ প্রশাসন যেহেতু আপনি অলরেডি কেস ফাইল খাইজা অবশ্যই আপনি আইনি মোতাবেক আবো সাজা বানাই जों বিষয়ে থাঙ্গিয়া কারণ সমাজ ন সোসাইটি ন চিনি ত্রিপুরা সোসাইটি ন जों যদি নাইথকাই তরন থাকায় जों নরক যত হাস্তেনি যত লোক রং পাল বাক্সাকায় খা থানসাকায় ও চিনি ত্রিপুরা রাজ্য ন जों নাইথকাই মাত্রাংনাই